آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے۔ جبر و سفاقی و طغیان جو آج فیس بکوں پر اپنے تبصرے کر رہے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ آنے سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھو اگر تمہارا یہی سٹینڈ رہا اور تاریخ لکھی جائے گی تو غداروں میں نریندر مودی کا نام بعد میں آئے گا، پہلے تمہارا نام لکھا جائے گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بیچ کر اپنے تلواریں مسلمانوں نے مسلح خرید لیے ہیں، عزت و آبرو لوٹتی گئی اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ گئے۔ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو بل ہے، اس کا اویئرنیس لانا ہے ہمیں زمینی سطح پر۔ آپ لوگ آواز دیجئے، ہم ضرور یہاں سے نکلیں گے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ شاہپور کو جبھی بھی کوئی آواز گلبرگے سے آتی ہے، ان کو لبیک کہہ کے ہم جب شاہپور کے عوام میں آواز اٹھاتے ہیں، سب کے ایک ہی آواز میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لڑائی لڑی تھی، اس سے زیادہ لڑائی ہم کو آگے بڑھ کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ 4 تاریخ کا جو اجلاس ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ سروں کا جو سمندر ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی معاملہ ہو تو انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم لڑتے رہیں گے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ شاہپور کو جبھی بھی کوئی آواز گلبرگے سے آتی ہے، ان کو لبیک کہہ کے ہم جب شاہپور کے عوام میں آواز اٹھاتے ہیں، سب کے ایک ہی آواز میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ این آر سی میں بھی آئے تھے تو انشاءاللہ ہم شاہپور سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیے تھے۔ این آر سی ایک معنی میں ایک چھوٹا پرابلم تھا، اب یہ اتنا بڑا پرابلم لاجے سامنے کھڑے ہیں، اس کو تو ہم ختم کرے تک سانس ہی نہیں لینا ہے۔ یہ تحریک جہاں تک جا کر پہنچے گی اس کا کہاں تک کب کہاں ہوں گا پتہ نہیں، مگر ہمارے کو یہ یقین کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس بل کو، ترمیمی بل کو ختم کرے تک سانس نہیں لینا ہے۔ جب بھی آواز دی ہم سب ساتھ کھڑے رہ کر، ہم بڑے ہمارے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ چل کر، ان کا ساتھ دے کر اور ترمیمی بل کو ختم کر دینا ہے۔ الحمدللہ آج گلبرگے کے ذمہ دار آ کر جو 4 تاریخ کے ہونے والے پروگرام کی جو دعوت دے کر ہیں، الحمدللہ ہم تمام یہاں پہ آئے ہوئے کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں یا تو کوئی جماعت کے ذمہ دار ہیں یا کوئی قائد ہیں، اسی طریقے سے الگ الگ تعلق رکھنے والے الگ الگ ریسورس پرسنس یہاں پہ موجود ہیں، تو الحمدللہ ہم تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ 4 تاریخ کا جو اجلاس ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، جس کی سرپرستی حضرت سجادہ نشین صاحب کریں گے اور صدارت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کریں گے، اور اس میں محمود مدینی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، ابو طالب رحمانی صاحب کو دعوت دی گئی ہے، توقیر رضا خان صاحب کو دعوت دی گئی ہے، قاسم الاشرفی صاحب کو دعوت دی گئی ہے۔ پھر ہر ایک پارٹی سے بھی اپنے اپنے لیڈرز آ رہے ہیں، SDPI سے ایک لیڈر آ رہے ہیں، مسلم لیگ سے ایک لیڈر آئیں گے، اور صرف یہی نہیں، عام آدمی پارٹی سے سنجے سنگھ صاحب کی کوشش چل رہی ہے، جیسے ہی وہ سب فائنل ہوگا آپ تک ضرور اطلاع۔ اس کے علاوہ کل پرسوں ایک ایوان شاہی میں میٹنگ بھی رکھی گئی تھی جس میں ہر سماج سے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں کتنے سماج ہے آپ کو یاد؟ 33 سماج والے لوگ تھے جہاں ہم لوگ میٹنگ میں ان کو دعوت دیے۔ تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بھی ایک ڈائریکشن ہے کہ برادران وطن کو لے کر ہی ہم کو یہ مہم چلانا ہے۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں ہمارے آپ لوگ جا کر اپنے برادران وطن سے ملیے، ان کو سمجھائیے یہ کیا ہے اور ہمارے اوپر کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، یہ تو ابھی وقف کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، مگر آگے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم سب کو ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں بس اتنی درخواست کروں گا، 4 تاریخ کو انتظام صبح ہے، آپ لوگ جتنی بھی تعداد میں آپ لوگ شاہپور سے نکل کر آ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں 1-2 پروگرام پر اتفاق کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک لمبی لڑائی کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا مخالف جو ہے وہ اس باتوں کی
पूरी कोशिश कर रहा है कि हमको एक के बाद एक जो है चीज़ों में उलझाया जाए, एक के बाद दूसरी चीज़ों में फंसाया जाए, तकलीफ़ दी जाए। इंशाअल्लाह हम भी थकेंगे नहीं। इसके बाद भी कोई मामला हो तो इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे और अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। भयानक असरात होने वाले हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर एक बात होती तो बताई जा सकती थी। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो इसके मातहत वो करना चाहते हैं। हम अपनी आवाज़ को जो है हुकूमत के खिलाफ बुलंद करते रहेंगे और इसके लिए आखिरी हद तक इंशाअल्लाह हम लड़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ सबको वाज़ेह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, उसकी मुखालफत में हमें लड़ना है। इसमें एक गौर करने की बात है, किसी मजहब, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ हमारा ये एहतजाज नहीं है। ये जो बिल आया है उसके ख़िलाफ़ हमें दूसरे मजहबों को लेकर साथ में इसकी मुखालिफत करना है। क्योंकि आप देखेंगे लोकसभा पार्लियामेंट में क्या हुआ, 232 वोट भी हमारे हक़ में आए दूसरे रिलीजन और दूसरे एमपी की जानिब से जो गैर मुस्लिम हमारा साथ दे रहे, तो उनको लेकर हमें उस बिल की मुखालिफत के लिए 4 तारीख का जो है जलसा है पीर बंगाली ग्राउंड में, उसके तफसील बताई जाएगी। बस गुजारिश ये है कि सरों का जो समंदर है वो देखना ज़रूरी है। आज मुत्तहिद होना, आज अगर इत्तेहाद पैदा नहीं होंगे तो ये ज़मीनें, ये जायदादें और इसी तरह ये मदारिस और मसाजिद का पुरसान हाल नहीं होगा। हमारे बाद आने वाली नस्ल हमें कोसेगी कि हमारे असलाफ ने क्या काम कर गया। और 4 तारीख के लिए बिलखुसूस मेरा ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह जो है यहाँ से जितने भी आपके ताल्लुक़ा लेवल के जितने भी आप जो है तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, वो जो है कोई 2 ज़िम्मेदार मुस्तफ़ा भाई यहाँ बैठे हुए हैं, दरबान साहब और हमारे सलीम संग्राम साहब, ये 2 को जो है हम जिम्मेदारी देते हैं कि आपके लीडर से भी बात हुई है मिनिस्टर साहब से, तो इंशाअल्लाह 100-200 जितने भी गाड़ियाँ लगते हैं इंशाअल्लाह जो है वो 2 जनों को आप लोग लिखा दिए गाड़ियाँ, तो इंशाअल्लाह कहाँ भेजना है, कौन से गाँव को भेजना है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जो हुंदरुक से आए हुए हैं, सगर से आए हुए हैं, गोगी से आए हुए हैं और भी दिगर गांव से लोग जो आए, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने जो है ज़िम्मेदारों से मिलकर जो है अपने गाड़ियाँ कितने गांव से निकाल रहे हैं आप लोग वहाँ लिखे, तो इंशाअल्लाह गाड़ी आपके पास पहुँचेगी या गाड़ी का इंतज़ाम वहीं करके आप उनको इत्तला दिए तो इंशाअल्लाह सब मसाइल हल होते। 4 तारीख के लिए ये हमारे को जो है एक आपके सामने ऐलान करना था। मैं तमाम लोगों का जो भी ज़िम्मेदार आए हुए हैं वो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलबर्गा में दूसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश की तो नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ है। इससे पहले एनआरसी में कि मुसलमान जो फ़िरक़ों में, टुकड़ों में, पार्टियों में बटा हुआ था, जो एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करता था, इलेक्शनों में एक दूसरे के मुखालिफ होते थे, उन तमाम ने इन डिफरेंसेस को हटाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहिद होकर निकले थे और हुकूमत की आंख में आंख डालकर कहा था कि तुम हमारी मुखालिफत करोगे, हम मुत्तहिद होकर तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त मुझे याद है जब इत्तेहाद की बात हुई थी तो देवड़ी में सरकार खुसरो हुसैनी साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किरदार अदा करके गुलबर्गा के मुसलमानों को मुत्तहिद फरमाया था। आज हजरत किबला हमारे बीच में नहीं है। गुलबर्गा का मुसलमान सोच रहा था कि ये इत्तेहाद का बेड़ा कौन उठाएगा, लेकिन अली अल हुसैनी साहब किबला की शक्ल में खुसरो हुसैनी साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का नेमुल बदल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। आपने किरदार अदा किया और गुलबर्गा के मुसलमानों को फिर से एक मर्तबा मुत्तहिद कर कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ दो, आने वाले इख्तलाफात को छोड़ दो, फिर से एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहिद होना है। फिर से एक मर्तबा मुसलमान मुत्तहिद होकर आपके बीच में खड़ा है। आपके सामने सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह और मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा की हिदायत पर आपके सामने आए हैं। आपको सिर्फ गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आज वक्त है फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से एनआरसी के वक्त, जिस तरीके से सीएए के वक्त मुसलमान मुत्तहिद हुआ था और सड़कों पर उतरा था, इस मर्तबा भी उतरना है। मैं शाहपुर की क़ियादत को सलाम करता हूँ,
मैं सईद कादरी साहब को, उनके तमाम रुफ़क़ा को सलाम करता हूं कि आपने सबसे पहले हैदराबाद कर्नाटक रीजन में आवाज उठाई और वो तारीखी एहतजाज किया जिसने हैदराबाद कर्नाटक के तमाम ताल्लुकों की आंखों को खोलने का काम किया है। मुसलमानों, आज तुम्हारे हिंदुस्तान की लाखों मस्जिदों का मसला है, तुम्हें मुत्तहिद होना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। और मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो आज फेसबुकों पर अपने तबसरे कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने से कुछ नहीं होगा, याद रखो अगर तुम्हारा यही स्टैंड रहा और तारीख लिखी जाएगी तो गद्दारों में नरेंद्र मोदी का नाम बाद में आएगा, पहले तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। हमको आज जो है हमारे मदरसे बचाना है, जिन मदरसों से अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग पढ़कर निकले हैं, जो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने की कोशिश किए और कामयाब भी हुए हैं। हमको वो कौम, वो मदरसों को आज तोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, वो मदरसों को आज हटाने की ख्वाहिश रखते हैं, वो मस्जिदों को हटाने की ख्वाहिश रखते हैं जो मस्जिदों में हम अल्लाह को याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा हक़ है कि हम उसको बचा सकें, ये हमारा हक़ है कि हम उसकी हिफाजत कर सकें। और इसीलिए ताकि हम जो नौजवान जो मस्जिद से निकलते हैं उनमें जो है शऊर हो कि हम अल्लाह के लिए ठहरें और अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह के लिए उनके मस्जिदों का, उनके अल्लाह का जो जगह पर नाम लिया जाता है उसको बचाएं हम। वो एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है, बेच कर अपने तलवारें मुसलमानों ने मुसल्ले ख़रीद लिए हैं, इज़्ज़त व आबरू लूटती गई और हम सिर्फ दुआएं करते रह गए। तो हमको जो है कौम बनना है जो अपने हक़ के लिए लड़ सके।